बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, सलामुन अलैकुम मोमिनीन इकराम। उम्मीद है आप सब खैर आफियत से होंगे। आज की ये वीडियो ईरानी वज़ीर ख़ारजा, ईरानी फ़ॉरेन मिनिस्टर अमीर हुसैन अब्दुल हयान के दौरे पाकिस्तान के बारे में है, जो कि उन्होंने गुज़िश्ता रोज़ मुकम्मल किया। और इस दौरे में इंतहाई अहम नुक्ते हैं जिन पर मैं आज बात करूँगा। उनकी अहम अहदेदारान से पाकिस्तान में मुलाकातें हुई और पाकिस्तानी वज़ीर ख़ारजा जलील अब्बास जिलानी के साथ उन्होंने एक 35 मिनट की प्रेस कॉन्फ्रेंस की, जिसमें सहाफ़ी हज़रात भी शामिल थे, उन्होंने सवाल भी किए। और ईरानी वज़ीर ख़ारजा ने उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में शिया सुन्नी तफरीक के हवाले से, इस हवाले से शिया सुन्नी दोनों मकतबा फ़िक्र से ताल्लुक़ रखने वाले अफराद को बहुत अहम पैगाम दिया। इस हवाले से बहुत अहम बात की, उसका वीडियो क्लिप भी अभी आपको दिखाते हैं। और जो सबसे अहम नुक्ता था इस दौरे का वो ये था कि पाकिस्तान के आर्मी चीफ सिपा सालार सैयद आसिम मुनीर साहब से ईरानी वज़ीर ख़ारजा की मुलाकात हुई। बड़ी खुशगवार मुलाकात थी और वो तस्वीरें सोशल मीडिया पर वायरल हैं और बहुत अच्छी तस्वीर हैं वो, इसलिए कि इन तस्वीरों से दुनिया भर के लोगों को एक इंतहाई मुस्बत पैगाम दोनों ममालिक की जानिब से गया है। और इस तस्वीर की सबसे ज़्यादा जो तकलीफ हुई है वो मुल्क दुश्मन अनासर को और तकफीरी सोच रखने वाले शिद्दत पसंद मौलवियों को हुई है। और उन्हें सबसे ज़्यादा तकलीफ इसलिए हुई है कि इनकी एक अरसे से कोशिश थी, साजिश थी, मुख्तलिफ तरीके इस्तेमाल करते कि किसी तरीके से इन दोनों ममालिक के ताल्लुकात कशीदा हों, यहाँ पर लड़ाई हो, इनके दरमियान जंगी माहौल रहे। और लेकिन वो ना हो सका, इनके अरमान आंसुओं में बह गए। और ये वो लोग हैं कि जिन्होंने दीन का लिबादा ओढ़ रखा है, दीन के नाम पर ये लोग फितना गरी करते हैं। और हाल ही में जब पाक ईरान कशीदगी हुई तो इन्होंने बहुत ज़्यादा कोशिश की फ़िरका वाराना तौर पर इस तफरीक को बढ़ाने की, कि गुज़िश्ता दिनों जब हालात में कशीदगी थी दोनों ममालिक के, तो कराची यूनिवर्सिटी में जमीयत के कुछ गुंडों ने एक शिया मस्जिद पर हमला कर दिया इसी तासुब की वजह से। और एक मौलवी तो कहता है, उसका ये वीडियो क्लिप मौजूद है, जिसने कहा कि मेरे कुछ शागिर्द हैं जो कि ईरान में मौजूद हैं और उन्होंने वहाँ पर ईरानियों की नींदें हराम की हुई हैं। ये कशीदगी पाक ईरान दुश्मनी की वजह से नहीं थी, बल्कि दोनों ममालिक को एक ही मसला दरपेश था, वो था दहशत गर्दी का। लेकिन इन मौलवियों ने पूरी कोशिश की इसको फ़िरका वाराना रंग देने की। इस हवाले से ईरानी वज़ीर ख़ारजा ने अपनी तकरीर में क्या कहा है, ये वीडियो क्लिप आप देखें। शिए व अहल सुन्नत همه یک مجموعه واحد و مسلمان هستیم. We deeply and sincerely believe that followers of Shia and Sunnah Muslims, they are all the same and we are following the same religion. जी, तो आपने ये वीडियो देख ली, इनका बयान सुन लिया कि उनका कहना था कि हम शिया और सुन्नी दोनों को उम्मत वाहिदा समझते हैं, इनमें हमने कभी तफरीक नहीं की। तो मैं समझता हूँ कि ये एक बेहतरीन पैगाम है जो इस प्लेटफॉर्म से गया है, सारी दुनिया के सामने गया है, आलम इस्लाम के सामने गया है। और ये एक मुंह तोड़ जवाब भी है इन तकफीरियों को कि जो फ़िरका वारियत फैलाते हैं। और इस 30 मिनट की प्रेस कॉन्फ्रेंस में एक और जो बहुत अहम नुक्ता था दोनों ममालिक की जानिब से, वो ये था कि दोनों ममालिक की अफवाज ने, पाकिस्तानी अफवाज ने और ईरानी अफवाज ने, दोनों ने अपने अपने ममालिक में स्पेशल यूनिट्स तश्कील दे दिए हैं जिनका काम है क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म पर काबू पाना, उसको कंट्रोल करना। और इसके कंट्रोल के लिए ऑपरेशन शुरू कर दिए गए हैं, भरपूर इसमें इक़दाम किए जा रहे हैं। मैं समझता हूँ ये अमल दोनों ममालिक के लोगों के लिए बेहतरीन अमल है, उनके लिए बायस फ़ायदा होगा। और इसका सबसे ज़्यादा नुकसान इसी तकफीरी सोच को होगा, इससे इस शिद्दत पसंदी की सोच में कमी आएगी और मैं समझता हूँ कि अतराफ़ में अमन कायम हो। और यही हुसैनी सोच है, यही हुसैनी फ़िक्र है और ये वक्त की अहम ज़रूरत है कि वही बात है जो हम एक अरसे से करते चले आ रहे हैं। और शिया उलमा का भी यही मौक़िफ़ है, हर दर्द दिल रखने वाले पाकिस्तानी का यही मौक़िफ़ है कि झगड़ा शिया और सुन्नी का नहीं है, बल्कि झगड़ा तकफीरी सोच का और हुसैनी सोच का है, यजीदियत और हुसैनियत का है। जो यजीदी हैं वो तकफीरी सोच रखते हैं, वो बदअमनी फैलाते हैं मुल्क में और उनका खात्मा बहुत ज़रूरी है। और तकफीरी सोच रखने वालों को ये जानकर और तकलीफ़ होगी कि पाकिस्तानी हुकूमत ने ईरानी सदर सैयद इब्राहिम रईसी को भी दावत दे दी है। और पाकिस्तानी वज़ीर ख़ारजा की तरफ से उस कॉन्फ्रेंस में ये कहा गया कि जब इलेक्शन पाकिस्तान में 8 फरवरी को हो रहे हैं तो जैसे ही हुकूमत
قائم ہوگی یہاں پر، تو ہماری یہ خواہش ہے کہ ایرانی صدر سید ابراہیم رئیسی پاکستان دورے کے لیے آئیں، کیونکہ یہ دونوں ممالک کے لیے ایک خوشگوار اور بہترین دورہ ثابت ہوگا۔ تو اس ساری صورتحال سے ایک بات جو کہ واضح ہو گئی ہے کہ الحمدللہ دونوں برادر اسلامی ممالک کے تعلقات بہتر ہو چکے ہیں، اور الحمدللہ اس دورے سے تکفیریت کی ہار ہوئی ہے، ملک دشمن قوتوں کی ہار ہوئی ہے، اور ان دونوں برادر اسلامی ممالک، ان دونوں اسلامی قوتوں کے اچھے تعلقات اس خطے میں امن کے لیے بھی بہت اچھے۔ اور اس پریس کانفرنس کے اختتام پر ایک صحافی نے سوال پوچھا ایرانی وزیر خارجہ سے۔ انہوں نے کہا کہ جب ایران نے پاکستان پر حملہ کیا اور اس کے بعد پاکستان نے ایران پر حملہ کیا، تو اس ساری صورتحال کے بعد آپ نے تعلقات کو بہتر کیسے بنایا؟ آپ کیسے کہہ سکتے ہیں کہ آئندہ آنے والے دنوں میں ہم مزید پروجیکٹس پر بھی کام کریں گے؟ یہ کیسے ممکن ہوا؟ تو ان کا کہنا تھا کہ پاکستان اور ایران یہ دونوں ممالک دہشت گردی کے خلاف ہیں، ایک دوسرے سے ہمارے ہمیشہ سے اچھے تعلقات ہیں اور رہیں گے۔ یہ کوئی تیسری قوت ہے، یہ کوئی تیسرا ملک ہے کہ جو ان دونوں ممالک کے درمیان دہشت گردی کو فروغ دیتا ہے، اور اس کے لیے ہم دونوں ممالک اقدامات کر رہے ہیں اور اس کا جلد انشاءاللہ خاتمہ ہو جائے۔ اور اس تیسری قوت، اس تیسرے ملک کا ذکر جو اس کانفرنس میں کیا، اس تیسرے ملک کے ایجنٹ کچھ ناسبی تکفیری مولویوں کی شکل میں یہاں پر بھی موجود ہیں، اور ہمیں امید ہے کہ ان کے خلاف بھی جلد کارروائی کی جائے گی، اور یہ اندرونی مسائل جو پاکستان کو درپیش ہیں، جو اندرونی طور پر فرقہ واریت ہے، یہ بھی جلد ختم ہو جائے گی انشاءاللہ۔ آخر میں دونوں ممالک کے درمیان ٹریڈ اور ترقیاتی پروجیکٹس کو بڑھانے کا بھی ذکر کیا گیا، جو کہ دونوں ممالک کے لیے یقیناً فائدہ مند ہوگا۔ تو اس ساری صورتحال سے یہ بات تو واضح ہو گئی کہ دونوں ممالک، ان کا مفاد اسی میں ہے کہ تعلقات بہتر ہوں، اور دونوں ممالک تعلقات کی بہتری چاہتے ہیں۔ اسی لیے یہ دورہ تھا، اسی لیے یہ ساری پریس کانفرنس ہوئی، اسی لیے یہ اہم عہدیداران سے ملاقاتیں ہوئیں، اور وہ عناصر، وہ اندرونی و بیرونی قوتیں کہ جو چاہتی ہیں کہ ان دونوں ممالک کے درمیان درار رہے، ان کے تعلقات کبھی اچھے نہ ہوں، وہ یقیناً اس دورے سے مایوس ہوئے ہوں۔ اور ایرانی وزیر خارجہ کی جانب سے اس موقع پر شیعہ سنی اتحاد کی بات کرنا، یہ ایک انتہائی لائق تحسین بات تھی، لائق تحسین عمل تھا۔ اس کی جتنی بھی داد دی جائے کم ہے، اور پاکستانی حکومت کی جانب سے بھی اس عمل کو خیر مقدم کیا گیا۔ اور کچھ روز پہلے ایران میں جو 9 پاکستانی مزدور جو قتل ہوئے، اس کی بھی مذمت کی گئی، اور اس واقعے میں ملوث جو مجرم تھے ان کو بھی سزا دینے کا وعدہ کیا گیا ہے۔ ان شہداء کی تدفین کے لیے ان کی میتوں کو پاکستان لایا جا رہا ہے۔ یہ ساری باتیں تھیں جو کہ اس کانفرنس میں ہوئی، میں نے سوچا میں آپ کے ساتھ شیئر کروں، اور آپ کی اس بارے میں کیا رائے ہے کمنٹس میں ضرور بتائیے گا۔ مجھے دعا میں یاد رکھیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔